Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová, y en tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová, y en tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Wir preisen deine Güte, die jeden Morgen neu, mit der du uns behütest. Wie groß ist deine Treue? Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Wir richten unsere Blicke zu dir, dreieiniger Gott, und gehen nicht zurück, nur dir gebührt das Lob. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Was unsere Augen sehen, schuf deine Wunderhand, vor dir vereint wir stehen, du knüpfst das Liebesband. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Als je een hart vol jubel en dankbaarheid, heeft Jezus die erleist. Wanneer je heeft, dan hast du Ursache für dort. Wenn du dort noch nicht hast gekriegt, dann hast du noch nicht Ursache. Aber von dir kostet die. Wer wird dort nicht luken vorbeigehen? Jesus ist gekommen für die. Wer wird dort utnutzen? Wir werden im Himmel mitkommen, alle Tag, wir werden als Familie dahin kommen. Da ist der nächste paar Leiter, wer wir dort Opfer heben, so die Ushers können dafür kommen. Lord, I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart.
Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Iedereen veelt door met lied, de lui wordt niet opgeheerd. De Herr is groot voor mij. Iedereen veelt vergeven, de Herr is goed to me. De honing voor de wereld. Heiland, für die ist nicht allmählich. Mein Gott ist mächtig in Rat, er ist mächtig in Rat. Für immer ist an der Radung, stürmt ab in jemand in Daut, Jesus jemand in Daut. Nimm mich so sexy, mit all meine Sinnen Fehler. Merk mir wahren, lob mein Glauben stark sein, in die von Worten vorgehen. Ich geb mich ganz heim. Heiland, für die ist nicht allmählich, mein Gott ist mächtig in Rat, er ist mächtig in Rat. Für immer ist an der Radung, stürmt ab in jemand in Daut, Jesus jemand in Daut. Schien und Lächeln, lud die Welt dort sein. Wir singen für die Ehe von unseren Herrn Gott. Jesus, schien und Lächeln, lud die Welt dort sein. Wir singen für die Ehe von unseren Herrn Gott. Heiland, für die ist nicht allmählich, mein Gott ist mächtig in Rat, er ist mächtig in Rat. Für immer essen an der Radung,
stund upp in levanden död. Jesus levanden död. Herrlott, die es nicht möglich. Mein Gott, es ist mächtig in Rat. Es ist mächtig in Rat. Für immer, es in am Beradung. Stund upp in levanden död. Jesus levanden död. Himmlisch Vater, wir danken dir für diesen Tag. Herr, du hast die Kraft, uns zu raten. Du hast die deren aufgemerkt, wir können der Ewigkeit ankommen. Du hast den Preis selbst getan für uns. Wir danken dir für das. Und Herr, wir beten dort, du magst hier von dir verherrlicht werden. Herr, du wirst die Ehe kriegen für alles, was hier von dir passiert. Und Herr, dort wir würden Kraft kriegen für uns Leben. Das beten wir in Jesus Namen. Amen. Wow, das hatte ich selbst nicht gedacht. Paar oder 3 wohnst du mir, no, da wir vielleicht danach. Jesus, sagst du, ich will Special Nummer. Ah, okay, du wirst dann Mandolin spielen. No, ich will Piano, sagst du. Piano? Na, du spielst die Mandolin, nicht Piano. Dankeschön für das Spielen, hat sich sehr schön. So, das nächste Jahr wird eine Titel nur allen Kehler. Ik geloof eenmaal de beste arbeid in de kerk is met de kleine kinderen schaffen. We worden van de naarheid van geloven reden. En wanneer we alle worden kennen zijn geloven hebben, als die kleine wat je nu uit kunnen doen, ik geloof we worden ons erschrocken, weil Gott en krachtig ons Gott is. Maar ik zeg dank dat we kunnen hier zijn en niet en ik. Ik van jullie worden aan het schanen, maar ik kijk me hier aan, er zijn zoveel jonge mensen hier, die worden me vielleicht al niet schanen wie jullie. Ik weet niet wanneer het is, vielleicht 6, 7 jaar terug, wat Anita hier op een ladies meeting hier brengen deed en ik deed dan over aandachten. En we hebben hier op 6,5 ons al verleefd over de jaren. En plotseling is dat we in Cornelio en alleen leven. Die zijn onze goede vrienden geworden van mensen die in Canada wonen dit jaar. Ik ben pastor door in Altona IMMC. En zij weer door. En daar hebben we een channeleren. En even ook nog deze jaar beter channeleerd. We zijn conference pastor over de IMMC. Dat is Evangelical Mennonite Mission Conference. En we hebben die arbeid al meerdere jaren gedaan. En die heeft ons geleerd naar verschillende steden te komen. En zijn we God arbeiden deed, besonders met pastors en leiders. Top te schaffen. Ik zei, hier zijn van Shipyard, Fries en hier, die heb ik dort een channeliert. En zo worden ik kleine honden zijn. Wenn ik maar voor we dan ondersteed,
En dan begin ik de mensen aan, ik zei, die zijn de channels, dus die bienters zijn hier, ja, die bienters zijn hier, en die hebben van onderwijs channeliert. En zo, en bij de Bibelschool, en bij in Belize, en Bolivia, wo immer dat erst wat we gekomen zijn. Maar we zijn zeer froh, voor die alleen het hier een beetje met te delen in deze dag. Die mijn thema wordt zijn, erst de Krauft von Daut Evangelium. Maar ik wil eigenlijk door neergaan, ik wil je beelden wijzen. Ik wil, dit wordt niet die gewöhnliche aandacht zijn, maar ik wil je beelden wijzen en met de schriftsteden bewijzen, hoe krachtig en almachtig ons grote God is. Ik geloof, je moet ons de uren mal opmerken. En zijn we God al arbeiden deed. En dan wordt ons dat opwaken, hoe wil God ons brokken. We hadden hier nu, dinsdag, middag en donderdag, hebben we meetings gehad bij de Steinrich Bibelschool. En doorkomen van verschillende landen, van wo immer Deutsche zijn. Van Bolivia, van Belize en hier van Mexico en van Canada. En we waren bij 25 wat voor uitlands waren. Daar komen we van Durango nog en van Tamaulipas. En we waren hier stuk tussen 50 en 60 wat de opkomen deden, besonders op één grond. En dat is een nieuwe organisatie grond te brengen wat heet één geloven. En eindelijk wil ik eerst zijn, ik zei, pastor Henry, die we op de meetings door, en we hebben hem neergewild aan de nieuwe board. So, wanneer hij wordt reden van een geloven, dan ziet niet blij met hem uitforschen, wat meint een geloven? We hebben geredet van dat, even aan de Sunday School van de Samariërs, reden we van dat mijn geloven om dit loma man op te geven. Een geloven is, ganz kort gezegd, is de evangelische kerk op te brengen, van Canada en Mexico, States en Bolivia, waar we zijn. En voor een ziel, we hebben van ongeveer 250 zijn ze voor 300.000 blotische Mennonieten. En de meerheid van die hebben niet in het evangelium. Vele van jullie zijn opgewassen, actually opgewassen in de Rijnlandse kerk in Canada. Vele van jullie zijn opgewassen in de kolonie. Je weet de kraak van wat ik reden doe. En ik wil jullie van de beelden wijzen en dingen waar we was zijn, waar we zijn God arbeiden. Maar het ziel is eind. Dat we willen eind het evangelium brengen. En arbeider uit te zoeken. Ons hauptsächlich wie beden voor arbeider. En ik geloof dat ganz vanaf. Die zaten hier in deze stoel van deur. Wat van de arbeider. Wo dat is, dat weet ik niet. We hebben een geloven wie dit. Den geloven is den poort wat der opmerkt voor God zijn grote kracht. Geloven is de poort. Want wie aan geloven leven, en een kind leeft in geloven, dan merkt God dat op. Ik weet niet hoe je bent en je wandel in Jezus Christus. Maar wanneer je mal zo'n klein geloven hebt, dus een zandkorn, dus Jezus van reden deed, dan vangt de kracht van God aan te schelen. En wanneer je dat wordt opmerken en een geloven wieder worden arbeiden in je tägliche leven, dan wordt God je kracht wezen. Eerst valt zijn grote kracht. En dan woe je in die grote krans van wat God deed in de wereld, woe je aanpassen doen. En besonders wil ik je uitvorderen dat je beden doen van dat organisatie, dat heet een geloven. En we willen het oparbeiden. Ik ben überrascht met de support wat er wordt van de kerken hierom en ook van andere steden over de wereld. En we beden dat God ons wordt leiden in alle de dingen. Nu wil ik je een klein beetje blik geven aan wat God arbeiden deed en ook nog een paar beelden door met hen. Maar we eerst beden over dat doen. Voor de hemel, ik dank u dat u een almachtige God bent. Du hast ons erschaffen, du hast ons een dienbeeldnis geschaffen. Du hast eine Ursache dafür. Und du hast eine Ursache für jeden einen, was hier an dieser Stelle ist, dat du eine Ursache hast, warum du in so gemerkt kan kraaks als du dat haben wirst. Aber du hast nu de, wie sind weten, dat wie sind in de zin gevallen, das Adam en Eva. Aber du hast dir opgemerkt durch den Glauben. Dat wir waren terug naar die kunnen komen. En dat we onze radung van wat we gezongen haben von dir, dat we de radung kunnen weiten. En durch die radung können wir die Kraft von Gott sein und wo du uns leiden des. Wies uns, Vater, von dir Samarias. Du den Wunder mank uns. Wenn wir kommen naar die mit uns glauben. Wann ik moet klein, Vater. Geef ons die genade en laat die Heilige Geest je derschelen, dat we alle worden van hier gaan weten dat Jezus heeft met ons een grote lijf en wil ons brokken en zien werk. We bidden dit in Jezus' sterke naam. Amen.
En also breng ik u een groet van de Engelse Comité, ook van IMMC van Canada en van andere steden waar we arbeiden doen. Gott arbeitet, wir sind dort, wir haben die Gelegenheit, ich und Anita, in verschiedenste von den Städten zu reisen. Und wir haben die Gelegenheit gehabt, dort, wir können was von der Arbeit sein. Wir waren gestern mit Leibesvorbindung Zentrum und Gehilfscenter und wo ich sage, wo Gott hier arbeiten wird. Wir sind hier die letzten vielleicht 15 Jahre gekommen. Aber wo Gott hier arbeiten wird, hier in Mexiko und Chihuahua und das Ambiente. Ich sehe überrascht, was ihr tun, wo Gott junge der hat aufgemerkt, zum wieder arbeiten. Die Arbeit ist lang nicht fertig. Und wenn wir reden mit den Arbeitern da, und wie viel dort nötig ist, in verschiedensten Ländern noch auch, dann weit wieder, da ist noch viel Arbeit zu tun. Jo, das ist, wir waren am Airplane fliegen her, und die brachten uns dann einen Coke, und dann kriege ich einen Napkin, und sagte, good things come to those who go. Dit is in de airline wat het jaft. Maar ik geloof dat meest de Bijbel wordt dat ingesteld. Die wat kunnen doen, die zijn gezegend. Want je arbeiden doen en je alleen het aan een special number te doen, of een centrum te schaffen, wat immer dat is, of in uitland te gaan. God wordt je zijn wanneer je zijn wellens dat te doen wat hij van je verlangen deed. Maar de grote vraag is voor wat verlangt God van mij? En ik hoop van deze Marius, wanneer je dat zijn de kracht van die loten en geloofsuren, dan nog checken doen, wat je dat licht opkomen en aanvangen te zijn. God leidt mij besonders in een bijzonder ding. Veel van jullie voor mijn broeder Bill Kehler weet gaan naar vlees. Hij zie je was, dus ambiënt. Van ongeveer 2 jaar terug kwam zijn vrouw dood durch een uitleg, niet een uitleg, met hoing. En ik weet gewoon dat je hier aan hier ook. Maar hij is schafte in Bolivia. Hij is in Bolivia opgewassen, ik zie niet. Mijn ouders trokken de handen, wie in Preja. En uiteindelijk in Kjoakj op een kolonie. En ik zie in Canada geboren, zie ik gebleven. Maar mijn broeder Bill was nog maar 10 jaar oud. En hij is toen opgewassen. En nu zijn ze waren terug in Bolivia. Waren ze terug in Bolivia als missionair. En door komen ze te dood. En weet je wie door waren? Dan, ik voerde een begrafenis. Wie ze sterfelijk in 20 december, 23 weer begrafenis. En in 24 we hebben ons dat eerste beeld mal afwezen wat ik door heb. Dan voer we nog. Oh. Is het door? Ja, oké. Dan voer we nog Hacienda Verde. Je hebt vielleicht van je hier. Dat is een grote nieuwe community, die komen van de kolonie af. Dat is bij San Jose in Bolivia. En door schaft hij is de leider, de directeur van de missionaars wat we zijn. En de organisatie heet MEM. En dan komen we dan naar Hacienda Verde, waar hij arbeiden deed besonders. Dat we een nieuwe arbeid, is nu van ongeveer 2 jaar terug. En die hadden niet zo'n school, wat de beelden wat er zijn die school wat ze dan om aanvang hadden. Ze hadden nu al een betere school gebouwd. Maar daar waren van ongeveer 40 kinderen, wat door aan de school waren. En die school, deze kinderen, wat het, onderwijs, ja. Oké, deze kinderen, kan je zeggen, mij heeft dat een grote vrede, want ik kinderen zei, wat met vrede willen leren. En dat zijn we even een uniek ding. Ik ga hier het schijn met die spazieren, wanneer ik hier zie, because die zijn zo ernst en u weet graag wanneer die hartje doen en wanneer schaftig zijn of er niet zijn. Ik geloof, we zullen vielleicht eens alles zijn. Deze kinderen, hun schaf, die hadden maar een jaar terug niet kunnen lezen en niet schrijven. En die komen schaftig naar de school en leren daar. Den hele avond, wie nog de hele avond. Dan komen we door top en de kolonie s'avonds. De school gingen en de jugend die een Weihnachtsprogramm aanstellen. Ik moet dan beelden, ik noem beelden op, dat we niet, tot die tijd, dat komt niet gescheit uit. Ze hadden de landtouren opgesteld, al de ween, en hadden zich door een beetje een stage gemaakt. En de gingen komen door, en we een stuk sassig worden met delen, met topvieren om den programma brengen. Maar dat komen van de kolonies. Komen daaruit, we een gingen een lied wat zich niet wil, naar de kerk te komen, we buiten, en de bijm hadden we dit een programma. En er komen verschiedenste van de kolonies door aan hartjen. En ik zat mank, ik vang mijn steed mank te gingen, en zat me door de elknische gingen wat er zaten. En ik deed in de uren en watch die. Ik kreeg een geraten je not uit die nog zijn als ik deed even in het programma. Maar de jonge mensen en die gingen, die brachten door een drama, die brachten door Lieder met instrumenten en die spelen. Dat was een wunderschön. Een jaar terug, 2 jaar terug, konden die niet lezen en schrijven.
En nu deden die dat. En die oudknieën, wat er komen van de verschillende steden, die gingen naartoe, dat ze gingen besonders nog niet een dingetje zijn in het leven. En die vreden zich zo. En brachten ze, kregen los, een kleine present. Ik geloof, die hadden bij 200 presents uitgedeeld. Zoveel mensen weer in de top gekomen. En wie wonderen ons hoe gemachtig God is. Weet je, dan weer het programma Eva. En God heeft nog een beetje sense of humor. Het programma Eva, die leidt door, die bedankt allemaal dat je komen weer en zo wieder. We hadden al een geschenkje gedaan, weer alle vrouw. En dan weer een ganz stille moment. En dan, wie noemen dat op Engels een bullfrog, de grote pagen. Ik geloof dat we God had hem bereid gemaakt. Dat weer een stille moment, maar alle mensen, zo'n trompet bloosde eruit. En de mensen, de vreden, klatschten en vreden en lachten over hoe machtig God werd. Hij bracht de bullfrog zum arm de eer geven. Daar worden gingen niet vergeten. God is nog machtig God. Hij bewijst zich met ons geloven, wanneer we die poort worden opmerken. Dan wijst hij ons hoe machtig hij is. En alle dingen. Wanneer je in de Bibel gaan, gaat naar Rijma, den 16, den eerste kapitel in 16 vers. Dus op je bulletin ook opgeschreven, een van de versen. Ik schäme me niet met het evangelium van Christus. Hij redt nu tot de christen en hij wil gaan ze zullen uitkomen, dat doen wat hij wil gaan. Hij zegt, ik schäme me niet met het evangelium Christen. Dat is God zijn kracht, of die zeilig te maken, die door ons leven, eerst de Juden, maar dan ook de Grieken. Hij zegt dat die leven doen. Dat wijst ons in 17 vers, waar God ons durch den Glauben gerecht maakt. Und von den Glauben immer toeneemt, zoals geschreven staat, de gerechte wordt durch zijn Glauben leven. De Glaubensdier, wanneer die opgeht, maar dat zal we ons niet schämen. Wanneer hij ons wassen deed durch den Glauben, dan verlangt hij ook nog wat. Hij zegt, je geloven en je leven, zoals hij zegt door. De gerechte wordt durch zijn geloven leven. Alles wat we dan doen, is durch den geloven leven. En de gelovenstier, door de kracht. Die scheelt dan durch ons, durch kinderen, durch alle mensen, durch allem, wie im geloven wandelen deed. En dan, wanneer je naar Lucas komt, terug naar Lucas, den 9. kapitel. Je weet wat Paulus zegt in Epheser zegt, Paulus in 2. kapitel Epheser zegt hij, we zijn durch God zijn genade geraad durch ons geloven. Ons geloven laat God zijn genade durch ons schelen. We are saved by grace through faith. We zijn geraad durch de genade, dat is een geschenkje geeft, maar dat komt durch ons geloven. Een geloven die nur Jezus wezen deed en bloos nur aan. Zie, wanneer er komen tijd wat ook met deze werktijd, we mogen ons eigenlijk, we zijn niet even rein in enkele dingen. Ik doen de toffee zo, en ik doen dit zo, en ik doen de voetbal, en ik doen het niet. En ik doen alles. Maar dat zijn niet de hoofdpunten. De hoofdpunt is ons geloven in Jezus. Young people, never forget. Wanneer je wil dat leven gaan, keep your focus on Jezus. That will guide you to where God wants you. Waar God je hebben wil en de lijn. Neem die tijd voor, die wat een Bibelshow zijn. Die tijd waar je nu bent, waar God je wezen, de genodens daar. Of de genodens, de schild tot derg, wenn je in je geloven nu aan chicken doen. Op aan de Lucas, de 9. kapitel. Dat vangt in 23 vers aan. Dan zegt hij aan alle, wer met mij metkomen wordt, wel, moet van zichzelf vergeten und täglich zijn Kreuz op zich nemen und mir nur folgen. Hij zegt täglich. Wem dat daarom te doen is, zijn in het leven te raden, wordt dat verleren. Maar wer zijn leven om mijnthalven verleren wordt dat raden.
Wat heeft de mens daarvan, wanneer hij de ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verlässt und die Grund bringt? Wer sich mit mir und meine Wert schämt, mit dem wird die Menschen sehen, sich auch schämen. Wenn er in seine Herrlichkeit und in den Vater und in den Engel ihre Herrlichkeit kommen wird. Wir wollen nur seine Herrlichkeit kommen und dort kämpft uns glauben und wir weiter, dass wir uns damit wir uns dort festnehmen und nicht schämen mit dort, was er uns gegeben hat. Ik denk hier aan waar ik de laatste tijd hier in Sassenhof met beobacht. Ik ga nog eenmaal, wenn wir uns een beetje verleefd, wenn sie hier mal een tijd lang terug waren. Aber ik zei, wenn Pastor Henry hier geweest, heb ik besonders in aandacht geraakt. Eenmaal zondag namiddag, dan zet ik, wanneer ik nog wie thuis ben, dan neem ik mijn computer en hoor ik wat bij Rosenthal aangaat. En de muziek, oh my, je zijn te dik. De muziek wat je hier hebben. Ook daar geen aandacht. En laatst hoorde ik nog eenmaal wat Pastor Henry zei deed, dat hij had een grote visie voor deze jaar, wat in het nieuwe jaar je alle worden ervaren. En ik zei dat nu al in je bulletin en wat Hermie al van reden deed, dat je een visie te wassen. En dat kan maar bloos wassen, wanneer we den poort van ons geloven opmerken dat we kunnen dat doen. And the beit daarom, jullie beetstunde. I really appreciate Hermie, ik heb hem in Shipyard. Ons weer dat zeer zo dat wacht weer, of ik zeer vrouw dat hier is. Die zijn zo begoven, die lied. En ik wens jullie leiders besonders, wanneer jullie beetstunde aan die im Gebets houden. Wenn wir den Poort opmerken am Glauben, wat Lukas hier ons zijn heeft, dan wordt erst door je voor, moet we ons den Krieg abnehmen. En Glauben leben, because wir sind, die Feind will nicht haben, dort hier Sassenhof soll wacker sein. Und eigentlich würde ich sagen, wenn wir traveln nun über die Jahre, über die letzten Jahre besonders, über Belize und Bolivia und so, in Kanada, die Kjoakj in Grundport ist eingeschlopen. Die Kjoakj ist eingeschlopen. En wenn wir nicht abweichen doen, die opportunities wat er zijn, de arbeiten doen hier op Chihuahua, oder in Bolivia, oder in Belize, oder andere steden, wo onze Duitse mensen zijn, die hebben een groot verlangen, die zijn verloren, die weten dat niet, ze weten dat wat geraakt wordt. Die deren zijn nu op, ze nog niet gewaast is. En wir als gemeentes moeten afwijken. En zijn wat Gott von uns verlangt. Wo können wir mitarbeiten? Wir können dort nicht allein tun mit Sassenhof. Aber wenn wir uns einig sind, genug an das, was wir leben in Jesus, dann können wir top arbeiten. Dann können wir arbeiten, Training und uitleren und helfen und Motto sprechen und top zu arbeiten. Wir müssen unsere Grenzen ein bisschen geraten machen, dass wir können dort tun, was Gott von uns verlangt. Und ich lebe hier auf Sassenhof, das fängt hier an. Ik zie van ganzen volle vertrouwen, want je worden beden, dan wordt God de werk hier ook lang doen. We waren een show terug wie we in Mexico, Zuid-Mexico, Campeche, Cantina Roo, en die en in Belize. En dan deed ik een week en 5 Kjoakj, deed we wat lessons geven. En dan nog zondagsmorgens de aandacht, dat het thema weer de welt nog God zijn plan. De Welt nog Gott zijn plan. Wat hat Gott? Wat meint Gott, wenn hij ons erschaffen deed, wenn hij alles erschaffen deed? En die 5 Abends in den Sonntag, wat we top dan weer, dan brauchen wir den ein Thema. Tien wir uit de Schrift, dat we alle Abend en alle Sonntagsmorgens brocken deden. De eerste 5 Wert komen uit 1 Mose 1:1. Wer kann de eerste 5 Wert, kan mir das sagen? Je weet dat al, weet ik ook. Am Anfang mög Gott. Am Anfang mög Gott. Gott sagt nicht, ich zie dieser, ich zie noch einmal gewaast, ich tue einmal dit. Er sagt, ich mög. Und dann mit zijn ene uitspreken, mit zijn ene Wort, bracht hij Licht en Leben. Und er sagt noch nicht, wie er wird. Aber durch die ganze Schrift, von 1. Mose bis Offenbarung, da bewiest hij zich den Charakter.
En hij zei, wij zijn mensen merken dit, ik merkte in mijn beeldnis, die worden mij likken, dat andere heeft hij alle gemerkt. We waren gisteren op den boy, de boven bezagen ons hier alle, dit schijnt land hier in Mexico. En ik heb me bewonderd, hoe groot en hoe rijk het land is. En wo wir gesehen sind von Gott, haben wir uns nicht verdient. Eine wundert sich. Ich glaube, wir haben den Wunder verloren, was Gott tut. Wir nehmen uns das an, das haben wir uns verdient. Und wir lächeln dort und wir wollen dort nicht zu sehr ändern, wenn dort ist uns möglich. Ob wir uns glauben, wo uns immer leiden, dort wo dort nicht so möglich ist. Wir müssen die Adjustments machen. Wenn ich denke, wie wir gestern bei Henry und Margaret zum Mittag, wenn ich denke an die Adjustments, was die mussten machen, um hier in Chihuahua hier arbeiten. Kommen in einen anderen Land mit anderen Dingen und müssen sich einrichten. Und also erst, wenn die Welle wirklich das Evangelium rüttet, müssen wir uns rechten tun, wo Gott uns schicken wird. Und das reicht. Und das ist nicht einmal leicht. Gott sieht bloß am Anfang mögt Gott. Und wenn wir mit der Feier wird, wo wir ein Problem haben, dann wollen wir mit der ganzen Schrift. Wenn wir dort nicht annehmen, dann sagt hey, Jeremia sagt in Jeremia 32, 17, sagt, Herr Gott, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft in dein Arm, die nicht meid wird und die ist nicht, was die zu schwor ist. Gott hat das rein alle getan. Und das ist nicht von uns schicken, was zu schwor ist. Und dann fuhren wir von, dann nehmen wir von am Anfang mit Gott wieder Feier wird, da gehen wir ganz noch Offenbarung noch saß wird. Saß wird, was in Offenbarung 17. Und das ist die Kur, was am Himmel ist. Hier schrift Johannes, der Apostel Johannes von was du am Himmel ist. Ich kriege ein Bild von dort. Und dann sagt uns dort an den Kapitel, sagt er, unsere Radung kommt von unserem Gott. Unsere Radung kommt von unserem Gott. Am Anfang mögt Gott. Kann ihr das sagen mit mir? Am Anfang mögt Gott. Das haben wir Lieder tun. Am Anfang mögt Gott. Nu mit uns. Unsere Radung kommt von unserem Gott. Lass uns dort am Horten ansinken. Ganz von 1. Mose bis Offenbarung. Beweist ihr uns, er ist Gott. Er ist mächtig. Und wir sind dazwischen gefallen mit Adam und Eva. Haben ihr Sinn nicht und er hat uns gerat. Unsere Radung kommt von dort und er hat uns den ersten Fall gemerkt. Und er sagt in 1. Mose 1, 27, und Gott mögt Menschen. Diese wären aus Hei, nur seinem Plan. Hij mögt Mannsmensch und Frühmensch. Nur seinen Plan. Gott hat das rein alle uitgelegd, was wir zu gemerkt sind. Wir sind gemerkt, um zu ehren, um zu preisen. Nicht bloß am Sonntag Samarias, aber an jeder Port von uns Leben. Wir waren in Vauxhall in Alberta vor 2 Monaten zurück. Wir wollen gerne von uns beten, wenn ich nu an denke. Wir wollen die Zustand von hier, nächste Woche vor wir in Vauxhall, Alberta, wo wir dort 2 Monate von ungefähr sind. Die Kirche mit der Haupten haben dort den Pastor und wo wir dort an der Kirche schaffen. Aber wir gehen in Tour, da wir ein paar Lied, die hatten eine Tortilla-Factory, was die da hatten. Und irgendwie dort, die Samaris, wenn sie die Tortillas machen, die haben die große Maschine. Und wenn ich kann nicht von Tortilla prassen, weil ich das noch nie gesehen. Und die machen die Bowls da, legen die da rein und prassen die dort. Und das schafft. Und wenn wir weiter, was so eine Maschine ist, dann wird wir gehen da hingehen und sagen, was soll die Maschine tun? Wir gehen nur das, was es gemerkt hat. Ich weiß in der Zeit ab, wenn sie Tape-Players hatten. Und Tape-Players, dann haben wir einmal den Tape stoppen da rein. Und wenn die nicht schafft, dann irgendwie da hin, nur das, was es gemerkt hat, dann wird finden, was gesagt wird. Aber wenn ich nu wel die Tortilla-Maschine mit meinen Tapes dann stoppen, dann weiß ich, was wird passieren. Oder wenn ich will, dass ich durch meine Tape-Maschine dann das ist nicht dort gemerkt. Wie man uns fragen, warum hat Gott uns gemerkt?
Hij heeft ons gemerkt dat we een gelovens kunnen doen, zijn arbeid, hij heeft ons in zijn beeldnis gemerkt. Dat wir zijn oorzaak en dat wir zijn plan. En dat is nog immer zijn plan. En dat wordt nog immer zo zijn. Am Anfang merkt God. En hij houdt een plan. Maar wie willen weten wat God zijn wil is voor ons, of voor die. Want du wirst weten wat ze dan moet je terug gaan door naar die wat ons gemerkt heeft. Terug naar de creatuur. Terug gaan naar waar hij ons gewezen wie wonen zullen. Jeder poort van wat we doen is een golf van God. Als we de recht brokken of niet. Ik kan mij niet brokken om God prijzen en ik kan mij niet brokken om vliegen. Ik brokte dezelfde golf, maar ik brokte niet voor wat hij gemerkt is. En dan komt er slecht eruit. Een tapeplayer met die ik ben half nusch. Hij heeft ons gemerkt van de oorzaak. Johannes 15:5 zegt, ik zie de wienstok, de wienstuud. En je zijn de ranken. Vergeet niet hoe je herkomen doen. Je zijn gemerkt als je Jezus aangenomen hebt of niet. De Helene staat open, maar wie zijn van dem gemerkt? En dan zegt hij, en je zijn de ranken, wie in mij blijft en in ek en arm, die brengt veel vrucht. Ohne mij ga je niets doen. Wat dat niet erg ons geloofspoort is. Krijgen dan wat we doen en hoe goed we dat meinen doen. We komen niet, we gaan God niet in je vallen aan, buiten we daar den poort van ons geloven gaan doen. Krijgen dan wat we doen. Wie maar omarmen, dan is niets niet onmogelijk. Jakobus 1:17 zegt dan zo, alle goede zaken en alle volkomene gaven komen van boven naar af. So all the gifts you have. De gelegenheden wat je hebt, die komen van voordat hij dat licht gemerkt heeft. Terug naar de creatuur. Hij verandert zich niet. En hij verwechselt niet. Dat het met die strijd. Dat hij ändert niet. Dat wat hij aangevangen heeft, dat brengt hij voort. Hij heeft ons gemerkt in zijn beeldnis van de oorzaak. Niet bloos om zetten en hart in de plegen van Canada komen, om de arbeid te doen. En dit weer de welt nog God zijn plan is wat we deden in Shipyard, in Hoppeltje, in Delwij, door in Cantina Roo. We hadden daar aandacht, vele van die wat er komen hadden nog niet een aandacht gehad op Plotich. En die schrijfde zich, dat zegt de Bijbel. Dit weer niet wat ik would zeggen, evangelical services. Dat ik een altar call had, dat mensen touw open deden Jezus aan te nemen. We deden dat, maar niet hauptsächlich. We leden bloß de schrift uit wat God ons toegemerkt had. En dan komen we naar ons huis. Tietlich komen de Herren en zeggen, ik wil Jezus aannemen, ik wil den Jezus hebben. Wenn sie wissen, van ons verstaan, dat het hier opgeverd. Dat God in de had gemerkt, dat wir een woord, dat wir niet bloß nichts met eend. God merkt niet schon. En God hat je vol aan geloven, want ik moet ganz klein weer. De relen, de mode, en alle die dingen, de pitsvoort en zo verder, die zijn vielleicht veel al bekend met dat is actie. Die zijn niet de waarheid. Die leven, dit wordt de waarheid, wo God in wordt aannemen. Maar dat zo wird, dan worden we ons gerne met onze arbeid God naar Himmel komen. Ik zei eenmaal, wanneer God had gezegd, wanneer je $1 miljoen dollar kan verdienen, dan ga je in Himmel en dan worden we, onze mensen niet, maar meestal alle miljonair zijn. Wenn aan arbeiden echt fehlt dat niet. Dat fehlt aan ons geloven, wo de Eierstalt is. Laat me je wat beelden wijzen. Nu zie ik een shipyard. Dit weer een zinnig Samarias, de ene werk wat we in Shipyard, de overscharken deden. En dit zijn de dingen wat in de ferien komen. Jene dingen arbeid is wichtig, bij mij is dat wichtig. Wenn durch ja wieder so instrument, das ist noch nicht verdorben, so viele von uns haben uns an ihn wachelt und probiert nur Gott zu finden. Aber das ist ein Bild, ein Gemeinde kommt, und das ist auch, E-Butter doch weiter, von ungefähr 70 von viel.
wat te komen tot die Kjoakj. Om zijn Samaris. Dit zijn Samaris komen van Salamanca. Niet van Salamanca, ja, dat weer van Salamanca, maar van Little Belize en Indian Creek. En de Kjoakj weer dobbelt vol. Die weet niet waar, God had het geleid, dat die door wieren. Die wieren de val, we hadden dan nog een middag nog hier. En hier is een beeld waar ze door een dag im Park zaten doen en middag eten en spazieren. En we moesten om Park move, because er wenig ruim in de Kjoakj. En hier zat we aan een kraansram en spazieren. En twee van die mannen wat met de drobingen, ik geloof die zijn van Little Belize, die vroegen naar mij, wenn ik daar in de kraan zat, en Ellen zei ze, moet je nog een bibelstunde wel een shipyard doen? En ik zei, wat hij meint? Hij zei, we willen niet een Kjoakj ontvangen, we willen bloß bibelstunde hebben. Ik zei, dan reed je toen aanrichten. Dan zei ik naar pastor Henry Reddecup, wat nu naar Vauxhall wordt komen in Kartstootje. En Henry Reddecup, de pastor daar. En ik zei, je hebt hem al antwoorden. En Henry zei, hij zei, nee, we worden doch niet komen de Kjoakj ontvangen, we worden de Bibel door hem brengen. En dan alle 2 weken. Eine week komen ze van Shipyard naar Little Belize. De nächste week komen we Little Belize, komen naar Shipyard. En zo deden ze van na het stootje. En toen is een Kjoakj uitgekomen. En wanneer je wil anderen schannen wat hier aan de schouder zijn, wil van Margaret, die willen van de schouder juist omest en willen die naar Little Belize trekken, om door met de kleine groep door te schelpen. God arbeidt daar, maar dat is de vriend ook. Die speelt ook mank. En toen moeten we beden voor onze arbeider. En we willen met één geloven onze organisatie schaffen, dan moeten we onze arbeider inhouden. Met alles. En wanneer je worden doorheen komen, dat je worden in een stad hebben waar je kunnen terugkomen. Die Bibelschool helpt ons. Steinreich Bibelschool is een grote poort. En de office wat eingeloven wordt hebben, wat jedenfalls hier in Steinreich zijn. Because hier is de arbeid voor een deel van de arbeiders zijn, wordt nog dit jaar. En viele arbeiders, we worden partners vinden van verschiedenste wegen te methelpen. Verschiedenste gemeenten. Ik geloof weer in mijn gerecht geteld heb, van ongeveer 10 gemeenten en organisaties wat er weer. En van ongeveer, ik ga niet gerecht even geteld, minstens 20 Kjoakjen wat er toe komen. En die kleine groep deze week. En God maakt ons die ogen op. We weten nog niet, nee, wat we top schaffen. Onze mensen niet hebben dat nog niet geleerd. Want u niet zo leeft als ik dan, wo ik bezieg doen, dan wil ik niet doen. Dat zie je hier alleweg op de kolonie. Maar Gott, wir wollen uns nicht das Evangelium so leicht bringen, dass wir alle einig sind, dass wir nicht anholen tun. Nee, wir heben das an und sagen, wenn ihr nicht an Jesus Christus lebt, wenn ihr nicht an den Heiligen Geist lebt und wenn ihr nicht missionsbesandt seid, dann habe ich nicht auf arbeiten. Aber wenn wir die 3 Dinge haben, hauptsächlich, nicht dass es ein Durchbruch ist oder mit 5 Wochen ist, aber best an Jesus den Punkt. Erst der Heilige Geist hat der Ruhm. En drittens is de mission wat God opmerkt, dat we willen checken. Niet bloos geld checken, but some of our best people. En ik geloof besonders, I am so encouraged, wanneer ik nu ständig Bibelschool kom, de jonge mensen wat daar zijn, wat een verlangen hebben, werkelijk te leren. Maar niet bloos te leren, hoffentlich, maar te doen, dat doen wat er veel deed. Maar dat is op Shipyard. Wat we eerst lezen in Römer 1:17, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte, der wird nach Jesus gekommen ist, durch den Glauben, der Glaubensdienst steht auf, der wird einmal geraten, dass Gott der Heilige Geist kann durchschälen. Wir dürfen uns stellen uns den Glauben, der ist im Sinn nach von der Kjoakj vor, in der Schule, vielleicht ein klein bisschen zum Morgens und sowas, aber besonders und das andere ist täglich. En dat is erg. En al ons leven moet door den Glaubensuur moet we checken. Wir sind nicht gemerkt, bloß um Sinn nach Gott zu preisen, aber an alle Dinge und zu alle Tiden. Ich glaube, wir sollen zurückgehen und checken mal nach Gott sein Plan. Was ist Gott sein Plan? Wie sei nächstes Mal die Eltern hier fehlt dort? Maar ik wil je zeggen, of dat in Canada is, of Mexico, of Belize, of Bolivia. De Kjoakj is eingeschlopen. Oh, wie zijn die houden met Mission? Maar wo sind die Arbeiter? Das fragt Jesus. Wo sind die Arbeiter? Pracht Gott um die Arbeiter zu checken. Hij sagt nicht, oh man, uns fehlt Arbeiter, das sind bloß Scheine. Was hij damit meint, die zetten in die Kjoakj en die gaan niet. En dat wordt je kosten, wenn je dat doet.
Im Glauben zu leben ist kostbar. Und er sagt zu unseren Gemeinden, warte mal ab. Die Deren sind op Kolonie, sie sind nie nicht gewusst, dass wir so viel Geschichte hier diese Weg von dem, was kommen, von den Ländern. Bringt ein diesmal her, was ihnen sagen. Oder eben Horde von Bolivia, in Kanada, von Vauxhall. Was Gott will von uns, die Deren sind op. Der Reichter wird durch den Glauben leben. Und wie seine dort, wo das Wort wird verkündigt, du hast die Krauft von Daut Evangelium, der überrascht die Menschen durch. Und ich schon ab hier, das Weg noch, wo das hier, man auch hier abgeht. Aus unserer Konferenz IMMC, und das ist euch erstmal die Grund, der IMMC eine Union Konferenz werden. Aber ons Ziel, en dit is jaren als ons leider, als Lynn Dick, die hier ook op een meeting, en dat we worden als gemeente, waar we ons vertiefen met beter dingen te maken. De beter gronden in dat woord. Door nou dat we gaan de ruut checken. Ons wil dat nodig in Canada. Hij en Kehler, mijn zijn weer hier ook. En nog meer andere leiders van onze gemeente voor deze week in de komende week in Vancouver. Bloos besonders te met alle leren wat dat meint, want we willen werkelijk kerken planten in Canada. Ons wil dat zeer nodig, over Mexico ook. En Belize en Bolivia, wo immer. Wie macht uns beter verstehen, wo die Not ist und wo wir die Not können tun. Und so, wir tun das nicht bloß mit der Kirchenleiders, wir tun das mit Eltern treffen zu lernen, wo das auf dem Arbeitsplatz ist. Wir brauchen nicht alle in Bolivia fahren zu das. Auf jeden Arbeitsplatz, wo wir sagen, du ein Licht und wo du dort mit der Gabe, was Gott uns gegeben hat. Sie, wir sagen das ganz von Adam und Eva. Von wenn Gott das mal merken hat. Du hast den Genodenstroom, der geht durch. Und dann fallen Adam und Eva. Und was deed Gott? Roopt ihn. Wo bist du, Adam? Er will nicht, dass Gott verbiestert wird. Er weiß gerade, wo die wir und wir wollen uns rüberroepen. Und wir sind rübergeroepen von den Diensternis von unseren Sinn. Wenn du Jesus Christus angenommen hast und dort in Heiland ist, dann hat er ihn gefangen, je nicht arm. Und dann ging das von Adam, dann ging das noch Noah, auf ein Arche. Und dann fällt dort auf und dann ging das noch Abraham. Und dann fällt dort auf und dann ging das noch schließlich bei David ein König und dann ging das noch Jesus. Und dann kommt Jesus. Noch einmal sieht Gott, wo er könnt wiesen. Aber das ist die letzte Gelegenheit, die einzige Gelegenheit, was alle Menschen haben. Und er wird bald weiterkommen. Ich glaube das wirklich. Wir wohnen in der letzten Zeit. Aber die Dere hat aufgemerkt und wir machen das utnutzen als Gemeindes. Wir können nicht auf unsere Bänke sitzen und sagen, jo, wir leben dort auch, aber gehen nicht. You see, unsere Radung kommt von unserem Gott. Das ist noch immer so gewesen. Das ist noch so von dir. Hier ist vielleicht wem, was Jesus noch nie nicht angenommen hat. Und dann will ich ihn zuhören, schickt und trägt dort Gott gemerkt hat. Haft ihr in sein Bildnis gemerkt. Und wie sind sie alle, das Adam und Eva, das ist keine ausgeschlossen. Und das ist bloß ein Weg. Und der Radung kommt von dem, was uns gemerkt hat. Sie Gott, dort ist ein Weg, wo dann weit wir in den Himmel kommen. Ja? Aber dort ist nicht die Ursache, der einzige Ursache, worum Gott uns geraten hat. Dass wir in den Himmel kommen können. Ich will in den Himmel. Ich sehe dir da als andere. Ich sehe dir, will ich nachher mal schaffen, in meiner Meinung. Das ist vielleicht nicht reicht, aber das ist mein Fleisch. Aber wir haben uns geraten von der besonderen Aussicht. Dort wir arm in uns Leben verherrlichen können. Wenn wir sind in sein Bildnis gemerkt, nu will er wie sollen mehr noch arm, so dass andere noch nicht Jesus können, dem auch geworden sein. Nicht in bloß was die hier weiten tun, aber was die hier leben tun und wo Gott eine Einstellung ist, zu nachfolgen. Unsere Radung kommt von unserem Gott. Und wir sind erschaffen, dort wir arm verherrlichen tun. Wir sind hier, und dann muss er weiterkommen, uns dort heben. Jesua sagt in den 43. Kapitel, den ersten Vers, sagt er, aber doch,
Nu sagt der Herr, der wir Jakob sein Namen gemerkt hat, und der wir Israel dort geschickt gegeben hat, Angst jünt nicht, wer es echt war, jünt rade. Und dann sagt er, ich raub jünt beim Namen, je Heere mich. Wenn du al Jesus angenommen hast, dann weißt du, dass die Name im Buch nicht geschrieben ist. Aber wenn du noch nicht Jesus angenommen hast, er kennt die beim Namen, und er raubt es, der Adam, wo bist du? Komm doch rüt uit den Bosch und uit den Bosch von Sinn und nimm mich an aus deinen Heiland. Und dann sagt Jesua noch wieder in den 7. Vers von Jesaja Kapitel 43, er sagt, an die sich aus dem Mien geholen, hab ich ihn gemerkt und gewesen, wo herrlich ich sie. Ich hab geschickt gegeben und hergestellt. Die, was er beim Namen kennt und was sich dort angenommen haben, die hat gewesen, wo herrlich. Weißt du seine, wo groß und mächtig und kräftig ans Gott ist? Dann mit deinen Glaubensuhren, check mal, was Gott getan hat in dein Leben. Die geraten von Worten, die geraten hat. Und dann zweitens, wo ich ja wie am verherrlichen und dort, was er noch will von uns, mit seiner Kraft und durch die Glaubensport, wo wir durchgehen tun. Und wir leben nu, gleich in den Zwischenzeit, von am Anfang mit Gott und unser Radung kommt von unserem Gott. Da lebe ich von dir. Und Gott raubt Adam und er raubt noch einmal uns. Gott hat noch einmal einen Weg, um uns zu rauben. Und die Zeit ist noch einmal von dir. Ich will Ihnen ein paar Bilder wiesen von, wenn wir in Hoppelchen, da in Campeche in Delvaye wir. Ich glaube, ich habe das da. Ja, das ist ein Hoppelchen und das ist, wacht ein bisschen, ein Trigone. Ja. Das ist ein Hoppelchen in einem Restaurant. Wir reden nur die Ovenkirchen. Und in der Ovenkirchen, dann deden wir das von Gott in der Welt und Gott sein Plan. Und die Männer hatten dann Sinn und ein Frühstück kommen wieder taub. Und die Mann und die kommt, die zweite von Fern dort, mit dem Wettet haben. Die kommen noch ans im Hotel. Ich glaube, dass wir ein paar Jahre für dort gewesen. Und haben seine Frau noch mit den Herrn Jesus an. Und er kommt nur das Frühstück und dann meint er, wie dort Frühstück hat, sagt, ich kann nicht nach Delvaye kommen, wo er wohnt. Da wären noch dann schon 2 Stunden auf. Ich kann nicht nach ankommen. Wir hatten nicht geplant, da anzukommen. Wir hadden nog gepland een kleine holiday op. We zeiden, wel, die mensen willen dat hier gaan. En we kosten dat af zijn. Die is juist om haar gekomen. Die waren zo hungrig. En we nog helemaal zo'n 2. En dan deden we schon zo arbeid hier op Hoppeltjen. En dan de nächste tijd, dan de nächste week. En de paar jaar later voeren we dan hier nog. Dit is hier dan bij Delvaye. En die 4 of 5 dagen. Wat we van Hoppeltjen naar Delvaye voeren. De Endernis en die Mensch, die geschickt en zijn vrouw, die werden met een zo scharf, die wat ik meest niet gekend had. Buiten ik wist wat geworden werd. De Heilige Geest had hem dat leven op. Oh, die had nog veel te doen en had nog veel arbeid. Wenn wir uit zo'n komen doen, wo wir so in Dienst gewaast zijn, dan vingen we uit. Eigenlijk Gott zijn genade so groot. Dat hij dat ons niet alle rein, alle op een klampen op een kop abscherden deed, wat we alle gedaan hadden gedacht hadden. Aber daar zijn die genoeg dan arbeid. Maar dat is de kracht van het Evangelium. De arbeid aan ons, wenn den Glaubenspoort ging op voor des man. En dan even namiddag, de vrouwen komen om dag en de manslieden, zoals wie die dan doen en knakte zoten, hadden terrorij en wat ze doen. En ongeheelde ziek. En die komen, die wordt soms alleen bij teruggaan. Die wordt aan de rechterkant, aan die kant, en de ene rechterkant, linkerkant. Die weer meestal alle van Salamanca en van de ene kolonie in Engels. Die komen, en die aan de andere kant weer, al die wordt je weinig verzameld onder de dag, onder de schouders. Dort komen ze op. Die dich dik, wat is hier ab 79 nu een paar maanden dat je was, die voort te gaan als pastor te zijn. Maar deze van Salamanca komen door, elke keer van Salamanca komen met truckloads, hadden ze trucks gerend en de bak zijn stiefvol gemerkt en weer door Tiddy Samarias bij de Kjoakj en bleven door een ganse dag en dan hadden we nog een overdag en die bleven door met trucktieren en dan op den stukje weg, 2 of 3 stunden af, voeren die dan truckloads over. Die waren zo hungrig naar dat woord, naar dat ingehouden.
Nummer Volleyball. Die hatten da ein kleiner Kancha gebaut. Aber wo ihr seine, die sind da spielen da Volleyball, aber da ist something missing. Das ist kein Naht. Da wird ein heiter Tag. Das ist dann da in der Weih erst. Und die spielen, die Oldknier, besonders die Jungs im Jahr, spielen dort in rein Nummer Eva, mit ohne Naht spielen die Volleyball. Der jinkt der Schein, der hat noch nichts getan. Und dann sehe je die 2 Jahre da Bicycles. Der hat noch nie nicht konnten Bicycle fahren. Und nu leren sie sich de Bicycle fahren. Die werden die so froh, wat zij die gelegenheid hadden. Zo te doen. En dit is mijn favorite beeld. De nobers hadden een kleine golfkart, elektrische golfkart. En niet had suckers met. En wanneer je talen doen, is een 13 king op de golfkart. Hadden al een sukkermeel. En ik weer de voerman. De oude lied, de lied door wat we op dak zetten, de ouderen zeiden, wat je hier ver, de oude man wordt nog met de kinderen spelen en dan nog een preja. Maar ik voerde, en dan vroeg de kinderen, waar wil je gaan voeren? En dan wisten van hoe ik weer van Canada. We hebben een Canada voeren, zeiden ze. We hebben een Canada voeren. En dan nam ik op een trip naar Canada. En bij het kinderen kost werkelijk arbeiden. En dan zei ik, waar wil je gaan voeren? Ik zei, ik wil je maar wat wijzen. Wie worden maar een snijhuisburen van jou. En dan voeren we een engstje en dan heel besteld. Alle uitweg, nu word je hier. Dit zijn snijblak. En nu word je de ramp vliegen. En dan worden we in de snijhuizen aankruipen. En dan deden we ook alle. Dat is geen twijfel wat we deden. Die kunnen den huis beter zijn als die wie grote. Zie, dat zijn gelovensuren. Die zijn wat wie zullen dollar opzetten, toen dat zijn wat we niet zijn niet kennen. En dan voeren we nog naar de leken. We gaan een nachtje ramgevoerd. En die willen waren zo over, zoals ik de Kjoakj zal. Ik zei, nu moeten we nog maar eens de Kjoakj aan, zo kunnen we niet waar doen. Maar God arbeidt. God is onder arbeid. En hij laat schijnen uit. Hij Thyssen zei laatst, hij was in Argentinië geweest. Hij zei, want door zijn arme land, die mensen die hongeren meest dood, wanneer er ijzeren reden en zo wat hier. En hij zei, van daar zullen we komen een kliniek opstellen. Die mensen zijn niet gezond, die zijn krank geworden. Er een taxi gereend wordt. Wat hebben we vergoven, wat we willen kunnen brukken, om de armen helpen de gelovensuren op te merken. Dat is de kracht van het evangelium. Want we de gelovensuren checken worden. For the Marius, I really appreciate Hermie. Ik wist het al van Shipyard, een goede teacher werd. En hij reed van dit loma man wat op een tempel liggen deed. En Petrus en Johannes komen eraan en zullen. En Petrus zegt, wat zelten galva heb ik niet, maar dat wat ik heb je weggejunt. En dan zegt Petrus bloos, neem mijn hand, strek de hand uit. En dit loma man, die had geen uitzicht waarom zal zijn hand uitstrekken. Hij heeft 40 jaar had hij al zo stot gelegen. Maar Petrus schikte hem uren aan. Schikte hem uren aan. Want wie een mens, een kind hem uren aan schikken, dat meint wie achten die al wat. En hij noemde gewoon dat we den gelovensteken, den kleine koortje geloven, je neer dat hij zijn hand kon uitstrekken, dat Paulus Petrus wat hij had en hij wist, daar zijn geloven, ging hij daar op en daar raast de kracht daar en des man, die stond op en die hopst en die prijs God. Dat had hij die man gemerkt. Hij deed er nog ärmer van deel. Wie leven bloos niet. Wie niet met gelovensuren gekken doen. Wat van God zijn grote kracht, wat we hier al werken deed van deel. En schließlich, wo hij de gemeente is, wo hij ons als dietje mensen, over onze wereld. Want we honderden duizenden van onze mensen, wat nog niet Jezus gaan doen. En wie zijn makkelijk in onze zetten, wie willen dat bloos zijn, joh, wie leven dat ook. Wo wil God die brokken? Am Anfang merk God. Für jeden dat niet. Wer jullie gemerkt heeft, en dat hij een oorzaak heeft. En onze radung, hoe komt onze radung her? Onze radung komt van God. En we leven in de tussentijd, van wanneer het ons gemerkt heeft, bij de ware komen deed. En hoe zal we leven in die tijd, bij de ware komen deed? De gerechte wordt der zijn geloven leven.
Der Gerechte wird mit seinem Glauben leben. Erst der allmächtige Gott hat den Ruhm in ihren Hort, mit seiner Kraft den jungen Glaubensüren aufzumachen und ihn zu brücken und zu checken und zu nehmen, was immer verlangen tät. Wenn wir nicht im Glauben gehen tun, dann sei wir nicht mal, was hier passiert, darum uns, wo Gott will wirken tät. Aber wenn wir lassen unsere Glaubensüben machen, so die kleine Kinder im Schneehus, dann wo wir sein, was Gott uns wiesen will. Gott ist ein allmächtiger Gott. Er hilft uns die Kraft. Wir schließen mit diesem Vers von Lukas 9, 23. Wer mit mir mitkommen will, muss von sich selbst verjeten und täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wenn du hier Samarias bist, und du hast die Frau gehabt, ich glaube, wir haben den ganzen Zeit entschieden, die Frau, what will God for me? Young people often ask, what does God want in my life? What should I do? Wenn wir mit Glaubensüren wollen checken, dann wird er dir aufmerken. Die sind eine Gemeinde, die haben ein begovener Prediger, ein Predigerlied. Ich watcht eine Bestätigung über Facebook einen Monat träge. Ich sehe, was für eine Arbeit er hier hat. Gott nur der, kriegt eigentlich, Gott nur die Betestunde. Und fängt das Wort an, Gott nur die Bibelschule. Und fängt das Wort, weil Gott da unten mit uns. Wir sind geraubt. Aber wir sind auch gerat. Für unseren großen Gott, was noch bald weiterkommen wird. Wir haben ein Gebet. Und vor dem Himmel, ich danke dir, dass du nicht abgeben lässt an uns. Wir schämen uns dir. Wir denken an, wo maglich wir geworden sind für uns, an unsere Kirchen. Nicht bloß hier, auf alle Wegen. Und ich bete vor, dass du musst eine Erwachung bringen. Manche unsere deutschen Menschen hier, die was all gläubig sind. So dass die, was noch nicht gläubig sind, wollen. Dort sein in uns leben, dass wir im Glauben leben. Und wir wollen fragen, was ist das, was Gott mir gemerkt hat? Wir weiter, wir sind bankrott ohne Gott. Aber wir sind reich. Wir sind hier reich in dieser Gemeinde hier, ab Sassenhalf. Und ich bete für diese Kirche, du musst ihren Mut sprechen, lebendig, lebendig wieder zu arbeiten an die Dinge, was sie all tun. Aber das dürfte sehen, was wichtig ist. Und ich rede mir auch dort, was du irgendwas erhoben tust. Ich danke dir für diese schöne Gelegenheit, Anita und ich haben. Hier war es zusammen machen könnt. Und wir beten, dass du musst diesen kleinen Dienst, was wir hier können tun, uns halten, zum Wiederarbeiten, zum die zu verherrlichen, was du weiterkommst. Da bete ich in Jesu Namen. Amen. Ganz wie Jesus du ich leben, ganz nur am je weg mich an. Ich vertrauen Leib am Emma, mit am Leben jeder Tag. Alles je weg kann, alles je weg kann. Ganz nur Jesus, meinen Heiland, alles je weg kann.
Ganz für Jesus do ich leben, Herr, ich geb mich selbst nur dir. Deine Leuven Kraft mich fallen, Lut den Segen fallen auf mich. Alles je weg kann, alles je weg kann. Ganz nur Jesus, meinen Heiland, alles je weg kann.